have slain an enemy. Ay! Sinawag mong buwang mo. Hello, Kudapya! Hello, Day. Nakatuon na ka sa test na to para unya, Day. Unsay test bayot? Nakalimot ka, Day. Mag-test man gud ta unya sa calculus good. Mga alas 9:30. Tanawa sa JC. Sa kanayang gibot wala jud ni siya nagtuon ba. Ay hello, sayo naman good to. Koy bahala. Day ha, tabangi ko day ha. Tagay po og answer. Sige na, pagtuon na day ha. Magtuon na po ko dere. Sige day, see you. Salamat day, love you. Sige day, magtuon na po ko dere. Salamat kay sa pag-ingon day. Nakalimot ka pa jud ko. Go, go, go. Sumukan kayo ini. Hindi na lang to akong dula. Tuon sa ko. Jennifer, panglaban na kay udto na kayo. Nya nang good ma kay naa pa mi test karon. Siguraduhan ang tuon-tuon nimo Jennifer basing gadulat na mo kadag silpod. Tuon ba jud ko? Nawa unya oh. Pantay lang jud ha. 1 hour later. Good morning, class. Good morning, ma'am. Ready na ba kayo sa test? Yes, ma'am, ready na. Okay, sige. I will give you 30 minutes to prepare. 30 minutes to prepare? Nabasin mo brown out na po. Ma'am, mag-ready sa ako, ma'am, ha. Mangita sa og signal ako sog. Yes, Jennifer. Okay. Salamat, ma'am. Thank you. Let's sa, ma'am, ha. Mangita sa og signal, ma'am. Let's sa, ma'am. Mangita sa og signal, ma'am. Kajut lang, ma'am. Mag-ready sa ako, ma'am. Kajut lang, jud, ma'am. Kajut lang. Bakit na magsugod? Ma'am, kajut lang, ma'am. Kajut lang, ma'am. Kajut lang. Kajut lang, ma'am. Kajut lang, ma'am. Kapit na, Jud. Kapit na, Jud. Kapit na. Kapit na, ma'am. Okay, time's up. Are you ready? Yes, ma'am. Ready na. Okay, let us start. Sa'yo na kayo ang test. Okay. Number 3. Kayo na sa test, oy. Number... Ala, lapit na! Pwede na kumusubmit. Ala, palak ka, nalubat, no? Wala ang may chargeranan dari. Nangiro na po ito. Ay, manaog sa ko. Ay, mag-charge ako. Ay, zero na po ito. Ay.